नाज़रीन, मुल्क भर में बढ़ती हुई शदीद तरीन महंगाई की इस लहर में आखिरकार पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो उनकी तनख्वाहों में आज इजाफे का नोटिफिकेशन जो महकमा ख़जाना पंजाब ने जारी किया है, उस पर मुबारकबाद देता हूँ। तकरीबन ग्रेड 1 से 16 तक के तमाम मुलाजमीन को 35% और जो 17 से 22 हैं उनको रनिंग बुनियादी तनख्वाह पर 30%, जबकि वो पेंशन जो है वो 17.5% का जो इजाफा है। मैं इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ और ख़ास तौर पर महंगाई का लफ्ज़ भी मैंने इसलिए यूज़ किया है कि इस वक्त मुल्क भर में तकरीबन 200% महंगाई हो चुकी है और ये जो इजाफा है ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे जितना भी नहीं है। और तमाम मुलाजमीन जो हैं इस वक्त वो जिसे कहते हैं कि शायद खुश हो रहे होंगे, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है कि इस वक्ती फ़ायदे के लिए उन्होंने अपना कितना बड़ा लॉस किया है। ख़ास तौर पर जो लीव इन कैशमेंट के मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो ग्रेजुएटी या पेंशन के मामलात हैं, अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं है। उनका क्या बनेगा, क्या होगा। और ये अभी तक देखें, सबसे बड़ी डकैती क्या हुई है कि जो यकम जुलाई से इजाफा होना था, पूरे का पूरा जुलाई का महीना जो है वो पंजाब हुकूमत ने उड़ा के रख दिया है और जो इजाफा होगा वो 1 अगस्त से होगा। भाई आपको पहले ही एक किस्म का वो जो इजाफा जो जिसे कहते हैं कुछ फ़ायदा अगर मुलाजमीन को होना था तो वो पहले ही पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। और जो इसकी तमाम मुलाजमीन को उम्मीदें थी कि भाई पिछले महीने का और अगस्त के महीने का जो एक किस्म का इकट्ठा जो इजाफा है जब मिलेगा तो हम अपने ये ख़ास तौर पर ये जो बिजली के मीटर जिनके कट रहे हैं, आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि कितनी महंगी बिजली हो चुकी है, कितना महंगा पेट्रोल हो चुका है। आप ट्रांसपोर्टेशन ले लें, बाकी यूटिलिटी चार्जेस ले लें, जो चीज़ आज से साल पहले 50 रुपए की थी आज वो तकरीबन 200 रुपए की हो चुकी है। तो इतनी बड़ी एक किस्म की जंग भी लड़ी और इजाफा भी जिसे कहते हैं कि वो बिल्कुल ना होने के बराबर। और तमाम के तमाम जो मसाइल हैं जूं के तू हैं। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि कल तमाम सरकारी मुलाजमीन को जिसे कहते हैं कि वो दोबारा वो मलक अहमद ख़ान साहब के उस जिसे कहते हैं कि वहाँ पर जाके हाज़िरी देनी पड़ेगी जलसा में कल, क्योंकि नून लीग का कसूर में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। तो तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ जाएंगे। आप अपना जिसे कहते हैं कि नाम लिखवाना मत भूलिएगा, क्योंकि मलक अहमद ख़ान ने एक किस्म का ये वादा किया था। मैं इस चीज़ का मेरे पास बहुत सारे इस हवाले से वॉइस मैसेजेस, उसके अलावा लोगों की कॉल्स और उसके अलावा जो वहाँ पर उन्होंने वादे किए थे कि जी मैं आपके तमाम के तमाम मसाइल जो है हर सूरत में हल करवाऊँगा। लेकिन आज इतने दिनों के बाद वो भी जिसे कहते हैं रो रो कर ये जो इजाफे का जो नोटिफिकेशन आज जारी करवाया है, ये भी पता नहीं कितनी बड़ी जिसे कहते हैं कि एक तवील सब्र आजमा जंग के बाद ये तमाम सरकारी मुलाजमीन को देखना नसीब हुआ है। बहरहाल नाजरीन, ख़ास तौर पर ये जो जितनी बड़ी महंगाई है, जितनी इस वक्त मुल्क में एक शदीद माशी बदहाली का एक जिसे कहते हैं हमारा दौर चल रहा है, तो उसमें ये इजाफा जो है ये कुछ भी इजाफा नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि ये जो जितने भी लोग हैं ये बेचारे सारे सफ़ेद पोश लोग हैं और ख़ास तौर पर 16वीं ग्रेड तक के तमाम मुलाजमीन, इनकी बड़ी महदूद सी तनख्वाहें होती हैं। आप आम से आम आदमी का जो घर का खर्चा है वो आलमोस्ट 1 लाख के बराबर है। और कोई भी अगर घर में अगर 5 से 6 अफराद हैं, अगर वो पढ़ भी रहे हैं, साथ में आप बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल भी घर में लग रहा है, ज़ाहिर बात है उस ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उसके साथ साथ यूटिलिटी जो चार्जेस है वो भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। तो ये इजाफा कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं था। अगर जंग लड़ी ही थी या जंग इसके हवाले से आपने इतनी बड़ी जिसे कहते हैं कि इतने वो मलक अहमद ख़ान साहब को एक किस्म का बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया था और उनके हर चीज़ उनके बारे में आपने उनको हीरो बना दिया था। लेकिन कैसी बात है कि अभी भी आपको एक बार फिर से ये जंग लड़नी पड़ेगी और फिर एक बार से आपको ये तमाम के तमाम जो आपके मामलात हैं इन सब के लिए दोबारा से एक किस्म का फ़ाइट करना पड़ेगी। और इन सब के मसाइल के हल के लिए आपको कल कसूर भी जाना पड़ेगा। और आप तमाम लोग जो हैं वो जिसे कहते हैं कि बड़ी वो जारी बात है, मैं तो उसको माथा टेकना इसलिए कहूँगा कि वहाँ पर ख़ास तौर पर ये जो जितने अगीगा के कायदीन हैं या एपिका या बाकी जितनी भी तंजीमें हैं या जितने भी यूनियन लीडरान हैं, ये तो वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। लेकिन ख़ास तौर पर ये बात ज़रूर वहाँ पर जाकर उनसे पूछें कि भाई आपने ये जो तमाम के तमाम मामलात के हल का वादा किया था वो कहाँ है। ये जो इजाफा एक किस्म का इतना, वो भी एक किस्म का इतना लंबा इंतज़ार, इतना लंबा सब्र आजमा इंतज़ार, वो तमाम मुलाजमीन, मैं रोज़ाना देखता था कि तमाम लोग कह रहे थे, इनके कायदीन भी कह रहे थे जी दुआ करें, दुआ जैसे एक किस्म का दुआएं कर कर के तमाम मुलाजमीन ने अपना एक हक जो है वो भी बड़ी मुश्किलों से हासिल किया। और इस वक्त हालांकि
کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی یہ جتنی بڑی مہنگائی ہے، جتنے اس وقت برے حالات ہیں، اور آپ اکانومی ٹھیک ہے ملک میں اس وقت چاہ جائے کہ فنڈز نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن بھائی وہ فنڈز جو اربوں روپیہ یہ ان کو یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر MNAs کو دیا جا رہا ہے، اور اتنے بڑے بڑے قسم کے خرچے کیے جا رہے ہیں۔ میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں 200 ارب پلس کے ان کا فری پیٹرول ہے، اسی طرح فری یونٹس ہیں، اور اسی طرح ان کی مراعات جو ہیں وہ ایک قسم کی آپ جتنے آپ اندر جاتے جائیں گے، آپ یہ سینیٹرز، یہ MNAs، ان کے پھر اس کے بعد آفیسز، پھر منسٹریز، آپ اندازہ کریں اتنا کچھ ایک قسم کا بالکل فری آف کاسٹ، جس کی کوئی نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے، اتنے بڑے بڑے۔ اور میں بار بار کہتا تھا، اب دیکھیں نون لیگ کی حکومت جو ہے اگلے 4 سے 5 دن کے اندر ختم ہو رہی ہے، اور تمام لوگ یہ سوشل میڈیا پر یہ واویلا کرتے رہے کہ بھائی کسی طرح سے ان کی مراعات ختم کر دیں، ان کے فری پیٹرول ختم کر دیں، ان کی بھائی فری بجلی کے یونٹس ختم کر دیں، لیکن نون لیگ کے جسے کہتے ہیں کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ آپ اندازہ کریں کہ اشرافیہ جو ہے، یہی تو اشرافیہ ہے جن کو ایک قسم کا نواز کر ہم لوگ جو ہے وہ غریب آدمی کا خون چوستے ہیں، یہی تنخواہ دار طبقہ ہے جو اربوں، میں کہتا ہوں پتہ نہیں کہ پورے ملک میں اگر آپ صنعت کاروں کا، آپ یہ بڑے بڑے ایلیٹ کلاس ہے، ان کے ٹیکسز نکالیں، اور دوسری جانب جو ایک عام آدمی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے ٹیکسز کی آپ ڈیٹیل نکالیں تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مل جائے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں اصل ٹیکس دینے والے کون ہیں۔ بھائی یہ جو اضافہ ہے اس میں بھی ٹیکسز ہیں، یہ جو اضافہ کیا اس میں بھی آپ اندازہ کریں کہ حکومت اس میں بھی کٹوتی کرے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی ہم نے آپ کا جو ہے جی پورے کا پورا معاملہ حل کر دیا۔ بھائی کیا معاملہ حل کیا ہے آپ نے؟ ابھی تک کسی بھی، اب دیکھیں میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ جو 1 اگست سے بعد ریٹائر ہوں گے ان کو پینشن میں وہ اضافہ نہیں، ابھی تک آپ اندازہ کریں کہ کنفیوژنز ہیں، ابہام ہیں، اور طرح طرح کی مشکلات ہیں۔ لیکن پتہ نہیں یہ ان کے جو یونین کے قائدین ہیں ان کو شاید پتہ نہیں، یہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے اور ہم نے اسی دروازے سے حاصل کرنا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر اس چیز کو یقین مانے، میں اتنے دن صرف اس لیے نہیں بولا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے یہ چلے، کچھ نہ کچھ تو ضرور آئے۔ کم از کم یہ جو دعویٰ کر رہے تھے، کل بھی ایک صاحب لگے ہوئے تھے جی آپ بے فکر ہو جائیں جی وہ یہ ہو گیا، ہم دیکھ رہے ہیں جی ہم تمام معاملات کو جو ہے اسی ایک نوٹیفیکیشن کے اندر ہم احاطہ کریں گے، اور تمام کا تمام جو نوٹیفیکیشن ہوگا وہ پورا ایک قسم کا ملازمین کی تسلی اور تشفی کرا دے گا۔ کیا تسلی تشفی ہوئی بھائی؟ صرف تنخواہ بڑھی، اور وہ بھی ایک قسم کا آپ اندازہ کریں حکومت جس رفتار سے مہنگائی کر رہی ہے، دوسری جانب آپ اس اضافے کو دیکھ لیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ بھائی یہ تو کک بھی نہیں ہے، یہ تو اس کا کوئی ایک وہ اس کے جسے وہ مثال بنی ہے نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی یہ تو نہیں ہے۔ آپ کس بات کی اتنی زیادہ وہ جسے کہتے ہیں؟ بہرحال ذاتی طور پر اس چیز کو لے کر کے تمام معاملات ابھی تک حل طلب ہیں، حکومت جا چکی ہے آلموسٹ، اب آپ ان کے پیچھے لگے رہیں گے، اور یہ لوگ آپ سے ووٹ لیں گے، اور یہ لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ اپنی سپورٹ کروائیں گے، دیکھیں جی ہم نے آپ کی تنخواہوں کا جو اضافہ تھا وہ ایک قسم کا پورا کیا وعدہ، اور ہم نے آپ کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ نے اچھا دیکھیں کیسی بات ہے، لیو ان کیشمنٹ کے معاملے کا بیڑا غرق ہو گیا، پینشن گریجویٹی کے معاملات وہیں کے وہیں ہیں، سب کچھ ایک قسم کا ابہام میں ہے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے۔ کلیئر کیا ہے؟ صرف یہ جی کہ 35% اضافہ ہو گیا، پینشن میں 17.5% اضافہ ہو گیا، وہ جو وفاق کی طرز پر ہم نے اضافہ کر دیا، ملازمین خوش ہو جائیں۔ ملازمین بھائی جن بیچاروں نے ریٹائرمنٹ لینی ہے، جن بیچاروں کے بہت سارے جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا تھا کہ جی لیو ان کیشمنٹ، اب اس کا نوٹیفیکیشن تو کم از کم واپس کروا دیتے، کم از کم جو ملازمین اب ریٹائر ہونے ان کو تو فائدہ ہو۔ لیکن کیا ہے کہ بس اب کل ماتھا ٹیکیں گے، اور ایک قسم کا پورا جو ہے وہ تمام سرکاری ملازمین اور ان کے قائدین وہاں پر حاضری دیں گے، جتنا بڑا قسم کا جلسہ ہوگا، اگر وہ خوش ہوئے تو پھر کچھ وہ وعدے وعید کریں گے، اور اگلے الیکشن میں آپ ان کو ووٹ دیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ سارے معاملات حل کروا دیں گے۔ آپ کیسی بات ہے کہ اپنے حق کے لیے بھی انسان کو یہاں پاکستان میں ایک قسم کا کتنا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، کتنی لمبی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور یہ تمام کے تمام لوگ ایک قسم کا وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ
अब जिसे कहते हैं ना, वो अक्सर मैं कहता हूँ कि ट्रक की बत्ती के पीछे सिर्फ लगाना है, इन्होंने ये नहीं देखना कि यार कितने लाखों लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, लाखों लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। और भाई ये इन अशराफिया के जो लल्ले तल्ले हैं, इनके ऊपर जो अरबों रुपया लग रहा है वो तो बंद करवा दो। आप हुकूमत आप तो जा रही है, आप कम से कम आवाम के जहनों में ये चीज़ रह जाती कि नहीं भाई उन्होंने कम से कम इतनी शुरुआत तो की। लेकिन हुआ क्या कि वहीं के वहीं सारा कुछ वहीं का वहीं है, और सिर्फ क्या है कि हर चीज़ भुगतेगा तनख्वाहदार तबका, हर चीज़ भुगतेगा इस मुल्क का गरीब और आम तबका, और ये अशराफिया जो है उनके पैसों पर राज करेगी, और हमेशा ये ऐसा ही चलता रहेगा। और ये तमाम के तमाम जो हल तलब मसाइल, इतने बड़े बड़े मसाइल जिनका सबसे पहले हल किया जाना ज़रूरी था, ये इसी तरह लटकते रहेंगे। और अगले इलेक्शन में फिर क्या होगा, वोट के वादे के ऊपर जो है फिर इन मामलात को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा मैं तो जिसे कहते हैं कि इस हवाले से 1% भी मुतमईन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन तमाम चीज़ों का हल होना चाहिए था। ये इजाफा तो आपका हक मिलना ही मिलना था। लेकिन क्या बात है कि जिसे कहते हैं ना कि वाकई अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अब ये हुकूमत जो है वो घर को जा चुकी है, आलमोस्ट अगले 3 से 4 दिन हैं, और ये जो मामलात हैं ये बेचारे जो हैं इन मुलाजमीन के साथ चलते रहेंगे। आगे आगे देखिए खैर होता है क्या। कल तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।